Canım şey. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. İstanbul'dan hepinize gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Nous vous adressons une bonne soirée à tous et d'Istanbul, nous vous adressons du fond du cœur respect et affection. Ekrandan da olsa hepinizi tek tek görmek bizleri bahtiyar etti. Même si c'est à travers un écran, nous sommes ravis de vous voir un par un dans les écrans. Gönülden sağlık, esenlik, gönül hoşluğu diliyoruz. Et du fond du cœur, nous souhaitons une paix du cœur et une joie de cœur à chacun d'entre vous. Ve öncelikle bu güzel sohbeti organize eden tüm dostlarımıza, tüm katılımcı dostlarımıza da gönülden şükranlarımızı sunuyoruz. J'adresse aussi mes remerciements du fond du cœur à tous ceux qui ont œuvré pour que cette rencontre puisse avoir lieu. Ve çok güzel, çok derin bir soru sorulmuş bize. Et une très belle, une question très profonde nous a été adressée. Bugünkü sohbetimizde Mesnevi Şerif, Cilt 3, 3669, 3685 numaralı beyitlerde geçen manevi olarak varlık ve yokluk meselesi bizlere sorulmuş. Pour l'entretien spirituel d'aujourd'hui, il nous a été demandé de parler du thème sur le plan spirituel de l'être et du non-être qui figure dans les distiques numérotés 3669-3685 du livre 3 du Mesnevi. Aslında 16 beyitlik küçük bir soru ama konu oldukça derin ve hassas. Vaktimiz ölçüsünde hep birlikte muhabbet edeceğiz inşallah. Il s'agit certes d'une question brève composée de 16 distiques, mais le sujet est particulièrement profond et sensible. Nous allons en discuter dans la mesure du temps qui nous est imparti. Öncelikle şunu arz etmeliyiz ki, Hazreti Mevlana varlık ve yokluk meselesinden önce herhangi bir şeyi taklit ile bilmekle tahkik olarak bilmek arasındaki farkı detaylı bir şekilde açıklamış, daha sonra konuyu varlık, yokluk meselesine getirmiştir. Nous devons souligner au préalable que Rumi, sur cette question de l'être et du non-être, a d'abord explicité d'une manière détaillée la différence entre la connaissance par imitation et la connaissance par réalisation, puis a introduit le sujet de l'être et du non-être. Bu sebeple bizler de önceki beyitlerden başlayarak daha sonra varlık, yokluk konusuna geçmenin daha uygun olduğunu düşünmekteyiz. C'est pourquoi nous pensons aussi qu'il est opportun de commencer avec les distiques précédents avant d'aborder ce thème de l'être et du non-être. Taklit, herhangi bir şeyin gerçek mahiyetini, hakikatini bilmemek veya bilse bile gerçeğe, hakikatine çok uzak, dışsal, şekli olarak yaşamaktır. Imitation, ne pas connaître la nature réelle, la réalité intérieure d'une chose quelconque, et même s'il la connaît, vivre sa réalité intérieure d'une manière superficielle, lointaine et formelle. Tahkik ise tam tersi olarak herhangi bir şeyin şeklinde, suretinde, dış görünüşünde kalmadan gerçek boyutuyla, hakikatiyle anlamak, bilmek ve yaşamak demektir. Quant à la réalisation, au contraire, il s'agit de comprendre, de connaître et de vivre une chose quelconque dans sa dimension réelle, dans sa réalité intérieure, sans se limiter à sa forme, à son apparence et à son aspect extérieur. Hazreti Mevlana bu duruma çeşitli örnekler vererek şöyle açıklıyor. Rumi nous livre divers exemples éclairants. Hiç şeker yemeyen bir insanı, şekerdeki tadı, lezzeti, letafeti nasıl tarif edebilirsiniz? Comment pouvez-vous décrire le goût, la saveur, le délice du sucre
à un homme qui n'en a jamais mangé. Belki o insan şekerle ilgili tüm bilgileri kitaptan okuyarak öğrenebilir. Fakat şekerle ilgili fiziksel veya kimyasal tüm bilgileri en iyi derecede okuyup, araştırıp öğrenmek, şeker yerken ağızda duyulan o tadı, lezzeti vermez. Yani ağızda duyulan lezzet, tat okuyarak, araştırılarak öğrenilmez. Un homme pourrait peut-être apprendre toutes les connaissances relatives au sucre à partir d'un livre. Cependant, le fait de lire, de rechercher et d'apprendre toutes les connaissances physico-chimiques sur le sucre ne donne pas le goût et la saveur ressentis dans la bouche quand on le mange. Autrement dit, le goût, la saveur ressentie dans la bouche ne peut s'apprendre d'une manière livresque. Çünkü şekeri ilmi, kimyevi veya teknik olarak en iyi derecede bilmek başka, yerken ağızda hissedilen tat, lezzet, koku, his çok daha başka bir şey. Car une chose est d'avoir une parfaite connaissance scientifique, chimique du sucre. Autre chose est le goût, le parfum, la saveur ressentie dans la bouche quand on le mange. Bu sebeple de böyle bir kişi şekeri hem çok iyi derecede biliyordur hem de hiç bilmiyordur. Her ikisi de çok doğrudur. C'est pourquoi une telle personne connaît à la fois parfaitement le sucre et tout autant l'ignore complètement. Ces deux affirmations sont exactes. İlmi olarak araştırmış, okumuş, öğrenmiş, bu konuda çok bilgili. Fakat yemediği için de ağzında duyulan tadı, hissi bilmiyor. Ayant fait des recherches, des lectures et ayant accumulé du savoir, il est érudit en la matière. Mais comme il n'en a pas mangé, il ignore le goût, la saveur ressentie dans la bouche. Hazreti Mevlana diğer bir örneği de Nuh peygamberden vererek yine Mesnevi'de şöyle buyuruyor. En nous donnant un autre exemple sur le prophète Noé, à nouveau dans le Mesnevi, Rumi nous dit: Bir kişi Nuh peygamber hakkında ilmi araştırmalar yapabilir. Bu konuda birçok kitap okuyup, sohbetler dinleyip kendini yetiştirebilir. Bu sebeple de ben Nuh peygamberi çok iyi biliyorum diyebilir. Une personne peut faire des recherches sur le prophète Noé. Elle peut lire maintes livres, écouter des entretiens spirituels et se cultiver en la matière. Pour cette raison, il est en droit d'affirmer qu'il connaît très bien le prophète Noé. Fakat bu durum Hazreti Nuh'un hakikatını, onun ruhundaki yüceliği, peygamberlik nişanını bilmek olmadığı için ben Nuh peygamberi bilmiyorum. Onu ancak kendi gibi yüce insanlar bilir derse bu söz de çok doğrudur. Cependant, comme cela n'est pas une connaissance de la réalité intérieure de Noé, de la noblesse de son esprit, de la marque de sa prophétie, s'il dit « Je ne connais pas le prophète Noé », seuls les hommes d'une stature élevée sont à même de le connaître, cette parole serait également juste. Yani çok iyi bildiğini söylemek de doğrudur, bilmediğini söylemek de doğrudur. Autrement dit, il est tout aussi juste de dire qu'il le connaît très bien et qu'il ne le connaît pas. Çünkü dışsal, fiziki olarak biliyor ama gerçek ruhani boyutuyla, hakikatiyle de hiç bilmiyor. Car il est connu extérieurement, d'un point de vue physique, mais il est complètement inconnu dans sa dimension spirituelle réelle, dans sa réalité intérieure. Asıl varlık, yokluk meselesinden önce bunların anlatılmasındaki asıl gaye de şudur. Tout cela est raconté avant la question de l'être et du non-être pour la raison suivante.
Sufizmle ilgilenen hemen hemen herkes manevi olarak varlık ve yokluk konusu hakkında mutlaka bir şeyler okuyor, dinliyor, bilgisi dahilinde de konuşuyor, yazıyor, çiziyor, anlatıyor ve yaşıyor. Presque tous ceux qui s'intéressent au soufisme lisent ou écoutent nécessairement des choses sur la question de l'être et du non-être d'un point de vue spirituel. Chacun en parle, écrit, raconte des choses sur le sujet ou le vit à la mesure de ses connaissances. Çünkü kitaplarda bu konuyla ilgili yazılmış sayısız bilgiler var. Car il y a maintes connaissances écrites sur le sujet dans les livres. Fakat bir şeyi kitaptan okuyup öğrenmek başka, o bilgiyi bizatihi yaşayarak öğrenmek, bilmek, hakikatine vakıf olmak başka. Mais une chose est d'apprendre un savoir dans un livre, autre chose est de réaliser ce savoir par le biais d'une expérience intime. Burada asıl mesele olayların bir bilinen, görünen, elle tutulur, gözle görülür, somut bir tarafı olduğu gibi bir de elle tutulmaz, gözle görülmez fakat varlığından da asla şüphe edilmez manevi soyut bir boyutunun olduğunu da açıklamaktır. Le point important ici est de souligner que les événements ont tout à la fois une facette connue, visible, tangible et concrète, et une dimension spirituelle et abstraite impalpable, imperceptible, mais dont l'existence est indéniable. Bir insanın herhangi bir şeyi hem çok iyi biliyor hem de aynı şeyi aslında hiç de bilmiyor meselesi detaylı bir şekilde açıklandıktan sonra bize sorulan cilt 3 3669 numaralı beyitle başlayan konu şöyle. Après avoir explicité avec force détail le fait qu'un homme puisse tout à la fois connaître parfaitement et ignorer totalement une chose, le titre du sujet qui nous occupe dans le distique numéroté 3669 du livre 3 est le suivant. Konu başlığı şöyle. Dervişlerin hem yok hem de var olma meselesi. Le titre est le suivant, la question de l'être et du non-être du derviche. Görüldüğü üzere bir önceki beyitlerde hem biliyor hem de hiç bilmiyor konusu anlatıldıktan hemen sonra bu sefer de dervişlerin hem var hem de yok meselesine geçiliyor. Çünkü birbirini tamamlayan ve anlaşılmasını kolaylaştıran aynı mevzular. Comme on peut le voir, après avoir expliqué dans les distiques précédents le fait qu'on puisse à la fois connaître et ignorer, on aborde cette fois tout de suite après la question de l'être et du non-être des derviches, car ce sont des sujets qui se complètent et qui facilitent leur compréhension mutuelle. İlk beyit şöyle. Le premier distique se formule ainsi. Birisi dünyada derviş yoktur. Eğer varsa fakat tam manası ile benlikten kurtulmamış, hakta yok olmamışsa o zaten derviş değildir dedi. Une certaine personne dit, il n'y a pas de derviche dans le monde. Et s'il y a derviche, ce derviche n'est pas derviche s'il ne s'est pas complètement délivré du moi, s'il ne s'est pas anéanti en Dieu. Bu beyti iyi anlamamız gerekiyor. Nous devons bien comprendre ce distique. Birisi dedi ki alemde derviş yoktur. Une certaine personne dit, il n'y a pas de derviche dans le monde. Eğer varsa fakat tam manası ile benlikten kurtulmamış, hakta yok olmamışsa o zaten derviş değildir. Et s'il y a derviche, ce derviche n'est pas derviche s'il ne s'est pas complètement délivré du moi,
s'il ne s'est pas anéanti en Dieu. Demek oluyor ki bu beyti iyi anlamak için dikkat edilmesi gereken nokta, yukarı çıkabilir, normal bir seyrini takip edebilirsin. Öncelikle bu beyti çok iyi anlamak gerekiyor. Birisi bu dünyada derviş yoktur diyor. Arkasından varsa bile tümüyle fani varlığından kurtulmadıkça o zaten derviş değildir diyor. Bu beytin manası oldukça açık. Şerh etmeye hiç gerek yok. Tout d'abord, il importe de bien comprendre ces premiers distiques. Une certaine personne affirme qu'il n'y a pas de derviche dans ce monde, puis il ajoute: s'il y a un derviche en tout état de cause, il n'est pas derviche s'il ne s'est pas entièrement délivré de son être mortel. Le sens de ce distique est parfaitement clair. Şerh etmeye gerek yok ama daha doğru anlayabilmek için derviş kime derler? Kısaca arz edecek olursak. Il est inutile de le commenter, mais si nous devions nous demander, afin de mieux comprendre cette parole, qui appelle-t-on derviche? Niye yani hem derviş vardır hem de yoktur? Bunun için gerçekten derviş kimdir? Bunu kısaca bilmek lazım. Pourquoi dit-il qu'il y a le derviche et que ce derviche n'est pas? Et donc, nous devons, pour bien comprendre cela, comprendre ce qu'est le derviche. Derviş kelimesi Arapça olup 5 harften meydana gelir. Le mot derviche est d'origine arabe et il est formé de 5 lettres. İlk baştaki D harfi dünyayı terk etmeyi sembolize eder. La première lettre, la lettre D, symbolise le renoncement au monde. İkinci R harfi riyayı terk etmektir. Yani ikiyüzlülüğü, samimiyetsizliği, gösterişi terk etmektir. La seconde lettre, la lettre R, c'est renoncer à l'hypocrisie, c'est-à-dire à la duplicité, à l'insincérité, à l'ostentation. Üçüncü V harfi kendisine ait zannettiği varlıkları terk etmektir. La troisième lettre, la lettre V, c'est renoncer aux possessions qu'on s'imagine nous appartenir. Buraya çok kısa bir açıklama getirmek iyi olacaktır. Donc, il sera opportun d'apporter un éclaircissement sur ce point. Kendimize ait zannettiğimiz varlıklar nelerdir? Quelles sont ces possessions qu'on s'imagine qu'elles nous appartiennent? Hemen başlık olarak arz edeceğim. Je vais donner les notions fondamentales. Hayat, La vie, ilim, la science, işitme, l'ouïe, görme, la vue, irade, la volonté, kudret, la puissance, kelam, la parole, yaratma. la faculté de créer. Bunların tümü Cenab-ı Allah'a ait sıfatlardır. Çok cüz'i bir şekilde insana lütfedilmiştir. Ce sont là des attributs de Dieu qui ont été en partie octroyés aux êtres humains. Bu zikrettiğimiz her başlık için ciltler dolusu kitap yazılmıştır. Des tomes entiers ont été rédigés pour chacune de ces notions. Biz burada sadece başlıkları verdik. Nous avons ici uniquement évoqué par titre ces notions. Konuyu uzatmadan kaldığımız yerden devam edecek olursak, Si nous devions continuer là où nous en sommes restés sans allonger nos propos, derviş kelimesindeki ye de yalanı terk etmektir. la lettre Y dans le mot derviche, c'est renoncer au mensonge. En son kelime olan şehveti terk etmek. Yani Allah'tan gayrı istediğimiz, arzuladığımız her şeyi terk etmek. Et la dernière lettre, la lettre Ch, c'est renoncer à la concupiscence, c'est-à-dire renoncer à toutes nos aspirations autres que Dieu. Gördüğünüz gibi o kadar da kolay bir iş değil.
Comme vous pouvez vous en rendre compte, ce n'est pas une chose aisée. İşte bu sebeple bunlardan kurtulabilmeyi kim başarabilmişse derviş de odur. Ainsi, celui qui parvient à s'affranchir de tout cela est un derviche. İlk beyitte derviş yoktur. Varsa bile tüm varlığından kurtulmadıkça o zaten derviş değildir sözüne karşılık kısaca bunları size arz ettik. Nous avons exposé brièvement cela en lien avec le premier distique. Il n'y a pas de derviche dans le monde. En tout état de cause, il n'est pas un derviche s'il ne s'est pas délivré entièrement de son être. Çünkü varlıktan maksat bu sözü edilenlerdir. Car l'être fait référence à tout ce que nous avons évoqué. Çok sık tekrar edilen nefs, benlik, ego dediklerimiz bu söylediklerimizden, bu düşüncelerden doğar meydana gelir. Ce que nous nommons et que nous réitérons souvent, âme charnelle, le moi, l'ego, naissent de ces pensées. Bu dünyada derviş yoktur sözünün diğer farklı bir açıklaması ise bir sonraki Mesnevi Şerif beytinde Hazreti Mevlana tarafından şöyle açıklanıyor. Une autre explication de la parole « il n'y a pas de derviche dans ce monde » est explicitée de cette manière dans le Mesnevi. Gerçek derviş sureta, bedensel olarak vardır. Fakat hakikatta manevi olarak da yoktur. Le véritable derviche existe en apparence, d'un point de vue corporel, mais il n'existe pas spirituellement dans le monde de la vérité. Çünkü gerçek derviş tüm maddi varlığından, istek ve arzularından ayrılmış, tümüyle ruhani, manevi bir boyuta geçmiştir. Car le véritable derviche s'est séparé de tout son être matériel, de ses désirs et aspirations. Il est passé entièrement dans une dimension spirituelle. Dolayısıyla böyle bir insan da var gibi görünen yoktur. Ainsi, un tel être humain semble en apparence exister, mais n'existe pas. Yani bedensel olarak vardır ama nefsi, benliği, egosu yoktur. Autrement dit, il existe corporellement, mais il n'a pas d'âme charnelle, de moi, d'ego. Görünüşte normal bir insandır. Fakat aslında tümüyle ruhani bir varlıktır. Gölgesizdir, yoktur. En apparence, c'est un homme ordinaire, mais en réalité, il s'agit d'un être entièrement spirituel qui est dépourvu d'ombre. Hazreti Mevlana bu duruma bazı örnekler vererek şöyle devam eder. Rumi nous donne quelques exemples et continue ainsi. Mesela gözle görülür bir mum ve onun ışığı vardır. Ama güneş ışığının yanında onun ışığı yoktur, yok sayılır. Par exemple, il y a une bougie visible et la lumière qu'elle diffuse. Mais sa lumière ne compte pas face à la lumière du soleil. Çünkü güneş ışığı yanında mumun ışığının hiçbir önem ve ehemmiyeti kalmamıştır. Car la lumière diffusée par cette bougie n'a plus aucune espèce d'importance à côté de la lumière du soleil. Diğer bir örnekte ise şöyle geçiyor. Dans un autre exemple, Büyük bir bal kabının içine küçük bir miktar sirke koysanız, o balın içinde sirke vardır ama aynı zamanda da yoktur. si vous mettez une petite quantité de vinaigre dans un grand pot de miel, il y a bien du vinaigre dans le miel, mais en même temps, il n'y en a pas. Çünkü bal içindeki az bir sirke balla karışmış,
kendine has olan özelliğini kaybetmiştir. Ekşiliğinden hiçbir eser kalmamıştır. Car une petite quantité de vinaigre contenue dans le miel s'y mélange, perd son trait caractéristique et il n'y a plus nulle trace de son acidité. Bu durumda balın içinde sirke vardır ama bal içinde kendi özelliğini kaybettiği için aynı zamanda da yoktur. Il y a certes du vinaigre dans ce miel, mais dans la mesure où il a perdu sa spécificité propre dans le miel, il n'existe plus. İşte tüm bunları açıkladıktan sonra Hazreti Mevlana birdenbire sanki farklı bir konuya giriyor. Après avoir explicité tout cela, Rumi subitement entre dans un sujet qui semble en apparence différent. Ve şöyle devam ediyor. Il continue ainsi. Cenab-ı Allah'ın aşkı ile kendinden geçmiş, o aşkta yok olup kendi nefsani benliğini, egosunu terk etmiş olan hak aşıklarını anlamayan insanlardan bahsedilerek şöyle deniyor. Il est question des hommes qui ne comprennent pas celui qui est en extase avec l'amour de Dieu, celui qui s'est anéanti dans cet amour et qui a abandonné son propre moi charnel, son ego. Il est dit, Bazı haller vardır ki onlar ilahi aşkın coşkunluğundan ileri gelir. Yoksa cahil insanların anladığı gibi edep ve terbiyeyi terk etmek değildir. il y a certains états spirituels qui proviennent de l'exaltation de l'amour divin. Il ne s'agit pas, comme peuvent le penser des gens ignorants, d'un abandon du code de politesse spirituelle et de la décence. Hak aşıklarının nabzı edepten dışarı atar. Le pouls des amoureux de Dieu bat à l'extérieur du fait du code de politesse spirituelle. Dünyada aşıktan daha edepsiz, terbiyesiz kimse yoktur. Dans le monde, nul n'est plus impoli et plus indécent que l'amoureux. Fakat hakikatta aşıklardan daha edepli, daha terbiyeli kimse de yoktur. Cependant, dans le monde de la vérité, nul n'est plus poli et plus décent que l'amoureux. Ne kadar ilginç mesnevi beyitleri değil mi efendim? Ne kadar ilginç. Ce sont là, n'est-ce pas, des distiques très surprenants, très surprenants. Ve beyitler şöyle devam ediyor. Et les distiques continuent ainsi. Ey işin hakikatını bilmek isteyen kişi, Ô toi qui veux connaître la réalité intérieure des choses, bu edeple edepsizliği birbirine uygun bil. considère que cette politesse spirituelle est en accord avec cette impolitesse. Aşıklarda gördüğün edepsizlik gerçekte edebin aslıdır, hakikatıdır. L'impolitesse que tu observes chez les amoureux est en réalité l'essence, l'origine même de la politesse spirituelle. İnsanın aklına şöyle bir soru geliyor. La question suivante pourrait venir à notre esprit. Hak aşıklarında nasıl bir edepsizlik zuhur eder ki bu davranış edebin bizatihi kendisi olsun? Quelle est donc cette impolitesse qui se manifeste chez les amoureux de Dieu et qui est l'essence même du code de politesse spirituelle? Dikkat ederseniz konu varlık ve yokluk meselesiyle devam ediyor. Edep terbiye konusuna girse bile yine varlık ve yokluk olarak devam ediyor. Si vous y prêtez attention, la question se pose en toile de fond de la question de l'être et du non-être, même s'il est question de ce code de politesse spirituelle
et de l'impolitesse. Yani hem çok edepsiz görünüyor ama aslında edebin ta kendisi. Hem var hem yok. Ainsi, il est considéré comme étant impoli, alors que c'est la politesse spirituelle même. Il est donc à la fois dans l'être et dans le non-être. Hani demiştik ki insanın aklına bir soru geliyor. Hak aşıklarında nasıl bir edepsizlik zuhur eder ki bu davranış edebin bizatihi kendisi olsun? Nous sommes donc posé cette question, quelle est cette impolitesse qui se manifeste chez les amoureux de Dieu et qui est l'essence même du code de politesse spirituelle? Buna büyük Veli Beyazıt Bistami Hazretlerinden bazı örnekler verebiliriz anlayabilmemiz için. Nous pouvons donner quelques exemples du grand saint Bayazid Bistami. Hazretin ilahi aşk ve coşkunluk içinde söylediği birçok söz ne yazık ki yanlış anlaşılmış, Cenab-ı Allah'a karşı edepsizlik, küstahlık olarak kabul edilmiştir. Malheureusement, maintes paroles déclamées par ce grand saint, sous l'emprise de l'amour divin et de l'exaltation, ont fait l'objet de méprise. On cru y voir une impolitesse, une insolence envers Dieu. Bunlardan çok bilinenler, kendimi tenzih ederim, benim şanım ne yücedir. Certaines sont très connues. Par exemple, louange à moi, que ma gloire est grande. Kendimi tenzih ederim demek, her türlü hata, kusur, eksik ve yanlıştan kurtulmuş olduğunu iddia etmektir. Louange à moi signifie prétendre être exempt de toutes sortes de défauts, de fautes, d'imperfections et d'erreurs. Bu durum ancak Cenab-ı Allah'a mahsus olduğundan insanlar bunu Cenab-ı Hakk'a karşı terk-i edep kabul etmişlerdir. Étant donné que cette situation est l'apanage de Dieu, les gens crurent qu'il s'agissait là d'un abandon du code de politesse spirituelle. Diğer çok meşhur bir sözü de cübbemin içinde Allah'tan başka kimse yok. Une autre sentence célèbre, il n'y a nul autre que Dieu dans ma toge. Bu söz de aynı minval üzere Cenab-ı Allah'a karşı edepsizlik olarak kabul edilmiştir. De la même manière, cette sentence fut également considérée comme une impolitesse spirituelle vis-à-vis de Dieu. Çünkü görünüşte hiçbir özelliği olmayan normal bir insan. Fakat cübbesinin içinde sadece Allah olduğunu iddia ediyor. En effet, un homme en apparence ordinaire prétend qu'il n'y a nul autre que Dieu dans sa toge. Que peut bien faire Dieu le Très-Haut dans une toge? Hiçbir mekana, yeryüzüne ve gökyüzüne bile sığmayan yüce Allah bir elbisenin, bir cübbenin içine nasıl girsin gibi. Que peut bien faire Dieu le Très-Haut dans une toge alors qu'il ne peut être contenu dans aucun espace, ni dans la terre, ni dans les cieux? Halbuki yüce yaratıcı yere göğe sığmadım fakat mümin bir kulumun gönlüne sığdım diye buyurmuştur. Alors que le Créateur suprême a dit, ni ma terre, ni mes cieux ne me contiennent, seul me contient le cœur de mon serviteur croyant. Bu sebeple Cenab-ı Allah'ı yerde, gökte veya başka bir yerde değil, insanda arayıp bulmak, görmek gerekir. Pour cette raison, il importe de chercher et de trouver Dieu ni dans la terre, ni dans le ciel, ou dans tout autre lieu, mais en l'homme. Dolayısıyla cübbemin içinde Allah'tan başka kimse yok sözü doğrudur, yerindedir. Il s'ensuit que la sentence « il n'y a nul autre que Dieu dans ma toge » est juste, appropriée. Bu söz gönlümde Allah'tan başka hiçbir istek, arzu yok demektir. Bu durum ölmezden evvel ölmeyi ifade eder. Cela veut dire qu'il n'y a en mon cœur aucun désir ni aspiration hormis Dieu. Cela exprime la mort avant de mourir.
Ayrıca çadırımı arşın hizasına kurdum. Peygamber gibi benim de miracım var. Ve yine hepinizin bildiği gibi Hallacı Mansur'un enel hak demesi gibi. Par ailleurs, cette sentence, j'ai dressé ma tente à hauteur de la sphère céleste. Comme le prophète, j'ai aussi une ascension céleste. Et puis, la parole de Hallaj Mansour, je suis le réel Dieu. Hallacı Mansur, Ebul Hasan Harakani, Ebu Said Ebul Hayr, Şibli, Hakim Senayi, Feridüddin Attar, Molla Cami, İbnül Arabi ve Hazreti Mevlana gibi büyük veliler az evvel arz edilen ifadelere benzer bazı sözleri aşk, coşkunluk ve yokluk içinde çok sık dile getirmişlerdir. Les grands saints comme Hallaj Mansour, Ebul Hassan Harakani, Ebu Saïd Ebul Hayr, Shibli, Hakim Senaï, Feriduddin Attar, Molla Jami, Ibn L'Arabie et Rumi ont déclaré très souvent dans un état d'amour, d'exaltation et de non-être des expressions du même acabit que celles évoquées plus haut. Bu tür sözler ve benzeri bazı haller ancak yaşayanlar tarafından anlaşılacağı için çoğu insan bu tür söz ve davranışları reddetmiş, Cenab-ı Allah'a karşı edepsizlik olarak kabul etmişlerdir. Étant donné que ces paroles et ces états spirituels ne peuvent être compris que par ceux qui en ont une expérience intime, la plupart des gens les rejettent et les considèrent comme une impolitesse spirituelle vis-à-vis de Dieu. Tüm bunlardan dolayıdır ki Hazreti Mevlana varlık, yokluk meselesi üzerinde çeşitli örnekler vererek uzun uzun anlatmaya çalışmıştır. C'est pourquoi Rumi s'était vertué à expliquer longuement la question de l'être et du non-être en donnant des exemples divers et variés. Hatırlayacak olursak mum ışığı vardır ama güneşin ışığı karşısında yoktur. Si nous devons nous rappeler, la lumière de la bougie existe, mais elle n'existe pas face à la lumière du soleil. Büyük bir bal kabının içinde tam zıttı olan sirke vardır ama o büyük bal kabının içinde kaybolup gitmiştir. Hem vardır hem de yoktur. Dans un gros pot de miel, dans un grand pot de miel, il y a certes du vinaigre qui est le contraire même du miel, mais ce vinaigre a perdu sa spécificité et n'existe pas. Il existe, mais n'existe pas en même temps. Çünkü bu tür büyük zatlara bakıldığı takdirde evet fiziken, bedenen vardır. Görünüşte normal bir insandır ama hakikatta Cenab-ı Hakk'ın aşkında kaybolup gitmişlerdir. Var gibi görünen yoklardır. Quand on considère ces grands saints, ils existent certes d'un point de vue physique et corporel. En apparence, ce sont des hommes ordinaires. Mais du point de vue de la vérité, ils se sont anéantis dans l'amour de Dieu. Ce sont des êtres non existants qui semblent exister. Konumuzun başlığında ifade edildiği gibi derviş hem vardır hem de yoktur. Comme l'exprimait le titre même de notre sujet, le derviche existe et n'existe pas en même temps. Bu tür sözler baş kulağıyla işitilip baş gözüyle görülse de aslında görünmeyen, bilinmeyen bir başka alemden, ötelerden gelen sözlerdir. Même si on peut entendre avec l'oreille corporelle et voir avec l'œil corporel ce type de paroles, en vérité, elles sont imperceptibles, inconnues et viennent d'un autre monde, de l'au-delà. Hallacı Mansur'un ben hakkım demesi kendini ilah kabul ettiği için değil, artık ben diye hiçbir şey kalmadı. Bu bedende var olan sadece Allah'tır demektir. Quand Allah du Mansour dit « Je suis le réel, Dieu », ce n'est pas pour affirmer sa propre divinité. Cela signifie qu'il n'y a plus désormais de moi dans ce corps, il n'y a plus que Dieu.
fani varlığından kurtulup yokluğa ulaştığını farklı bir şekilde ifade etmektir. C'est là une autre façon d'exprimer qu'il s'est libéré de son être éphémère et qu'il a atteint le non-être. Beyazıt Bistami Hazretlerinin sözlerini de aynı minval üzere anlamak gerekir. Il convient de comprendre les dits de Béazid Bastami dans cette même optique. Bu sözler ehli tarafından söylendiği takdirde varlık değil, tümüyle yokluğu ifade eder. Lorsque ces paroles sont prononcées par ceux qui en sont dignes, elles expriment entièrement la non-existence Existence et non pas l'existence. Burada bazı sorunlar oluyor ama sormak zorundayım. Her şey yolunda mı? Il y a peut-être quelques questions techniques. Est-ce que tout va bien? Non, le microphone de Levent ne fonctionne pas très bien. Tamam, şu uzak kalsın size. Tamam. Sizler görmüyorsunuz ama burada benim gözümün önünde uğraşıp duruyorlar. Vous ne le voyez pas, mais devant moi, les gens s'affairent. Dolayısıyla hem gördüklerimle dikkat kesiliyorum hem sohbete artık hoş görün. Et donc, je suis à la fois focalisé sur l'entretien spirituel, mais avec ce que je vois autour de moi. Veuillez nous pardonner. Tekrar kaldığımız yerden devam edecek olursak, Si nous devions continuer là où nous en sommes restés, bu tür sözler ehli tarafından söylendiği takdirde varlık değil, tümüyle yokluğu ifade eder demiştik. lorsque ces paroles sont prononcées par ceux qui en sont dignes, elles expriment entièrement la non-existence et non pas l'existence. Çünkü tüm maddi varlığını, benliğini, egosunu terk eden kişide haktan gayrı geriye ne kalır? Elbette bu sözler doğrudur, yerindedir. Que reste-t-il, hormis Dieu, chez une personne qui abandonne entièrement son être matériel, son moi et son ego? Ces paroles sont justes et appropriées. Görünüşte vardır ama aslında yoktur. En apparence, il est, mais en vérité, il n'est pas. Sonuç itibariyle En fin de compte, bunlar gibi bazı sözler ve yaşanmış bazı haller vardır ki bilmeyene edepsizlik, bilene ise edebin, terbiyenin bizatihi kendisidir. il y a certaines paroles et certains états spirituels comparables qui semblent être de l'impolitesse spirituelle pour l'ignorant et qui constituent l'essence même de la politesse spirituelle et de la décence pour le connaissant. Bu sebeple Hazreti Mevlana, ey işin hakikatını bilmek isteyen kişi, bu edeple edepsizliği birbirine uygun bil. C'est pour cette raison que Rumi a dit « Ô toi qui veux connaître la réalité intérieure des choses, considère que cette politesse spirituelle est en accord avec cette impolitesse. » Senin aşıklarda gördüğün edepsizlik gerçekte edebin aslıdır, hakikatıdır diye buyurmuştur. Il a dit « L'impolitesse que tu observes chez les amoureux est en réalité l'essence, l'origine même de la politesse spirituelle. » Birçoğunuzun aklına şöyle bir soru gelecektir. Bu yokluk denilen şeyi öğrenmenin ve yaşamanın yolu nedir? La question suivante pourrait traverser l'esprit de la plupart d'entre vous. Quelle est la voie pour apprendre et vivre cette chose qu'on nomme le non-être? Bunun cevabı da yine Hazreti Mevlana'dan verelim. Donnons à nouveau à cette question la réponse apportée par Rumi. Hazreti Mevlana Mesnevi Şerif Cilt 5 1062 numaralı beyitlerde bu konuyu şöyle açıklar. Ce thème apparaît sous cette forme
dans le distique numéroté 1062 du livre 5 du Mesnevi. İlim öğrenmenin yolu söz iledir. Yani okuyarak, araştırarak, dinleyerek. La voie pour apprendre la science est la parole, c'est-à-dire en lisant, en faisant des recherches, en écoutant. Sanat öğrenmenin yolu iş iledir. Yani bu konu üzerinde çalışmalar yaparak. La voie pour apprendre un art est le travail, c'est-à-dire en déployant des efforts en la matière. Mesela herhangi bir musiki enstrümanını sadece dinleyerek veya okuyarak öğrenemeyiz. Par exemple, on ne peut apprendre à jouer d'un instrument de musique quelconque simplement en écoutant ou en lisant. Söz konusu enstrümanla çok ciddi bir çalışma yapmak, onunla çalışmak, meşgul olmak gerekir. Il importe de déployer des efforts très sérieux avec l'instrument de musique en cause. Il importe de travailler et de passer du temps avec cet instrument. Resim de öyle. Il en est de même avec la peinture. Resim de dinleyerek veya okuyarak ressam olunmaz. On ne peut devenir peintre en écoutant et en lisant. Elde fırça resim yapmayı denemek, bu uğurda uzun yıllar çalışmak, emek vermek gerekir. Il importe, pinceau en main, d'essayer de peindre, de faire des efforts en la matière pendant de nombreuses années. Bu sebeple de sanat iş iledir denmiştir. C'est pourquoi il a été dit que l'art passe par le travail. Demek oluyor ki ilim okuyarak veya dinleyerek, Cela signifie donc que la science s'apprend par la lecture ou l'écoute, sanat ise bizatihi o sanat üzerinde çalışarak, emek vererek öğreniliyor. tandis que l'art s'apprend en travaillant et en déployant des efforts sur l'art en question. Hazreti Mevlana bu beyitlerin devamında şöyle buyuruyor. À la suite de ces distiques, Rumi ajoute: Eğer ki sen yokluk öğrenmek istiyorsan, bu da ancak bir mürşidin sohbetiyle olur. si tu veux apprendre le non-être, cela n'est possible que par le biais de l'entretien spirituel d'un maître. Yokluk öğrenmende ne dilin bir işe yarar ne de elin. Ta langue ou ta main ne te sont d'aucune utilité dans l'apprentissage du non-être. Çünkü manevi yokluğu bir sanat veya bir ilim gibi düşünemeyiz. Bu çok daha başka, oldukça farklı, sırlı, derin bir konu. Car on ne peut concevoir la non-existence spirituelle comme un art ou une science quelconque. Il s'agit d'un domaine fort différent, particulièrement mystérieux et profond. Hazreti Mevlana bu konuda son söz olarak şöyle der. Rumi nous dit à ce sujet le dernier mot. Can yokluğu ancak başka bir candan öğrenir. L'esprit ne peut apprendre la non-existence qu'auprès d'un autre esprit. Yokluk defterden okumakla, dille söylemekle öğrenilmez. La non-existence ne peut s'apprendre en lisant des livres ou par les paroles. Evet, Hazreti Mevlana yokluk öğrenmek istiyorsan, bu ancak bir mürşidin sohbetiyle, bir can ile olur diyor. Yani ya canlı, can ile olur demesi, canlı bir insan ile konuşarak, sohbet ile olur demektir. Oui, Rumi nous dit, si tu veux apprendre le non-être, cela n'est possible que par le biais de l'entretien spirituel d'un maître, d'un esprit, c'est-à-dire ici, quand on parle d'esprit, d'un être vivant. Çünkü yokluk bir sanat veya bir ilim değildir. Ancak yaşamakla elde edilen ilahi bir ahlaktır. Çok sırlı bir haldir. Car le non-être n'est pas un art ou une science.
C'est un caractère divin qui ne peut s'obtenir qu'en le vivant. C'est là un état spirituel très mystérieux. Dolayısıyla ilim ehlinden, yokluk ise yok olmayı başarabilmiş hal ehlinden öğrenilir. Par conséquent, la science s'apprend de celui qui en est dépositaire. Le non-être s'apprend des hommes réalisés qui sont parvenus au non-être. Hal ehlinden nasıl öğrenilir diyecek olursanız, Si vous deviez vous demander comment l'apprendre des hommes réalisés, söz konusu beyitlerden sonra Hazreti Mevlana konuya şöyle devam ediyor. après les distiques évoqués, Rumi continue ainsi. Yokluk hal ehli bir mürşidin sohbetiyle öğrenilir ama dinleyen kişinin gönlüne ben bu sözleri daha önce duymuştum, ben bunları zaten biliyorum gibi benzeri düşünceler gönlüne gelirse bu kişi henüz hiçbir şey bilmiyor demektir. Dolayısıyla bu sohbetten de nasibini alamaz. Certes, le non-être s'apprend grâce à l'entretien spirituel d'un maître réalisé. Toutefois, si des pensées de ce genre se déposent dans le cœur de l'auditeur, j'avais déjà entendu ces paroles, je sais déjà tout cela. Cela veut dire que cette personne ne sait encore rien. Il s'ensuit qu'aucune part de cet entretien spirituel ne pourra lui échoir. Görüldüğü üzere daha sohbeti dinlerken insanın gönlüne en ufak bir negatif duygu ve düşünce geldiği takdirde bile mürşidin sohbetinden nasiplenemeyeceği Hazreti Mevlana tarafından açıkça ifade edilmiştir. Comme on peut le voir, Rumi exprime clairement que si la moindre pensée ou le moindre ressenti négatif traverse le cœur de l'auditeur durant l'entretien spirituel du maître, il ne pourra en tirer aucun profit. Maksat boş bir gönülle veya kendi düşünceleri nispetinde sohbeti dinlemek değildir. Sohbeti can kulağı ile dinlemek, dinlediğini de mutlaka hayata geçirmektir. Le but n'est pas d'écouter l'entretien spirituel avec un cœur vide ou à l'aune de ses propres pensées. Il s'agit d'écouter l'entretien spirituel avec l'oreille du cœur et d'incarner à tout prix ce qu'on a écouté dans sa vie. Çoğu insan ciltler dolusu kitap okur. Kapı kapı dolaşır, bulduğu her sohbeti dinler. Maintes personnes lisent des tomes entiers de livres, arpentent le pavé de porte en porte pour écouter tous les entretiens spirituels. Öğrendiklerini yaşama, hayata geçirme, ahlak etme gayreti göstermeden yeni bilgiler peşine düşer. Au lieu de s'évertuer à vivre ce qu'ils ont appris, à l'incarner dans leur existence et à en faire un caractère propre, ils se mettent en quête de nouvelles connaissances. Gerçekten bildiklerimizi hayata geçirme gayreti içinde olmadan yeni bilgiler peşine düşmek kadar büyük bir cehalet olamaz. En vérité, on ne peut concevoir de plus grande ignorance que de s'efforcer à accumuler de nouvelles connaissances sans chercher au préalable à vivre ce qu'on a déjà appris. Öğrendiklerimizi yaşamadan bilmediklerimizin peşine düşmek hem manevi yolculuğumuzu uzatır hem de yolu oldukça zorlaştırır. Le fait de pourchasser ce qu'on ignore avant même de vivre ce qu'on a appris est de nature à allonger notre cheminement spirituel et aussi à le rendre plus ardu. Marifet her gün yeni bir şeyler öğrenmek değil, öğrendiklerimizi hayata geçirmektir, yaşamaktır. Le but n'est pas d'apprendre chaque jour des choses nouvelles, mais de faire l'expérience intime de ce qu'on a appris. Hayata geçirilmeyen, yaşanmayan sözler, sohbetler
sırtımızda çok büyük bir vebal olur. Les paroles, les entretiens spirituels que l'on n'incarne pas dans notre vie deviennent un lourd fardeau sur notre dos. Bize dert olur, sıkıntı olur, acı olur, ıstırap olur, altından kalkamayacağımız nice gönül yükü olur. Cela deviendra pour nous une peine, un tourment, un chagrin et une souffrance. Cela constituera un lourd fardeau du cœur sous lequel on va ployer. Bazı insanlar dünyevi tüm sorumluluklarını, arzu ve isteklerini en iyi derecede yerine getirmek, eğer fırsat kalırsa onu da maneviyata ayırmak istiyor. Böyle bir şey mümkün mü? Certaines personnes veulent mener à bien de la meilleure manière possible toutes leurs responsabilités, leurs désirs, aspirations liées au monde, et, s'il leur reste du temps, le consacrer à la spiritualité. Est-ce qu'une telle chose est concevable? İnsan en çok hangi yöne meylederse o tarafa doğru yıkılır. Bu gerçeği hiç unutmamak gerekir. L'homme tombe là où son penchant est le plus puissant. Il convient de ne pas perdre de vue cette réalité. İşte bu tür insanlar hal ehli bir mürşidin yanında yıllarca sohbet dinler, nasihat dinler, nice özel ruhani hallere şahitlik eder. Buna rağmen genel karakterinde hiçbir manevi değişim olmaz. Ce genre de personnes écoutent durant des années des entretiens spirituels et des conseils auprès de maîtres réalisés et sont les témoins de maints états spirituels particuliers. Et en dépit de tout cela, leur caractère général ne change pas spirituellement d'un iota. Çünkü maddi sorumluluğunu, dünyasını manevi sorumluluklarından daha üstün tutar. Car elle donne la primauté à ses responsabilités matérielles au détriment de ses responsabilités spirituelles. Dolayısıyla alışkanlıklarından taviz vermez. Asla kendi bildiğinden şaşmaz. Böyle bir kişiye peygamber ne yapsın, mürşit ne yapsın? Par conséquent, elle ne fait aucune concession sur ses habitudes et ne se remet jamais en cause. Que peut bien faire un prophète pour une telle personne? Que peut bien faire un maître spirituel? İlaç şişede durdukça derdimize derman olmaz. Tant que le médicament reste dans un flacon, il ne peut être un remède à notre mal. Hareket olmadan bereket hiç olmaz. Il ne peut y avoir de bénédiction sans mouvement. Rahmetsiz bereket olmaz. Il ne peut jamais y avoir de miséricorde sans effort. Bu hakikati çok iyi anlamak gerekir. Il convient aussi de très bien comprendre cette vérité. Zahmetsiz rahmet beklemek boş yere beklemektir. Attendre, escompter une miséricorde sans effort, c'est attendre en vain. Kur'an-ı Kerim'in Necm suresi 39. ayette şöyle geçer. Dans le verset 39 de la sourate coranique Nejm, les étoiles, il est dit: İnsana ancak çalıştığının karşılığı verilir. L'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. Görüldüğü gibi Cenab-ı Allah insana ancak çalıştığının, emek ve gayretinin karşılığı verilir diye buyuruyor. Comme on peut le voir, Dieu dit que l'homme n'obtiendra que le fruit de son travail, de son labeur et effort. İşte onun için zahmetsiz rahmet olmaz. C'est la raison pour laquelle il ne peut y avoir de miséricorde sans effort. Maneviyat, dünya işi değil ki iltimas geçilsin. Il n'y a pas de place au privilège dans la spiritualité comme dans les affaires du monde. Hak etmediği bir makama, mevkiye getirilsin. L'homme ne peut accéder à une station spirituelle qu'il n'a pas méritée. Yine başka bir ayette emaneti
ehline veriniz diye geçer. Dans un autre verset, il est dit « Confiez le dépôt à leurs ayants droit ». En büyük emanet maneviyattır. Ehil olmayana, hak etmeyene nasıl verilir? Le plus grand dépôt qu'on puisse concevoir, c'est la spiritualité. Comment concevoir qu'on puisse l'accorder à celui qui n'en est pas digne? Hazreti Mevlana ehline yapılmayan yardım düşman eline silah vermeye benzer der. Oumi nous dit l'aide qui n'est pas faite à celui qui en est digne, c'est comme si nous devions donner une arme entre les mains de l'ennemi. Yani ben bir şey yapmayayım, hiçbir arzumdan vazgeçmeyeyim ama Allah yardım etsin, mürşidim de himmet etsin. Yok öyle bir şey. C'est-à-dire, moi, je ne vais déployer aucun effort, je ne vais rien faire, et puis Dieu va faire miséricorde, va m'accorder sa miséricorde. Un tel monde n'existe pas. Ayet açık, ancak çalıştığının karşılığını alırsın. Le verset est tout à fait limpide, tu n'obtiendras que le fruit de ton travail. Ayrıca konumuz yokluk. En outre, notre sujet est le non-être. Yokluk ise daha evvel arz edildiği üzere herhangi bir ilim değildir. Comme cela a été exposé auparavant, le non-être n'est pas une science quelconque. Sırlı bir haldir. Il s'agit d'un état spirituel mystérieux. O nedenle mutlaka olmazsa olmaz yaşanarak elde edilir. Bunun başka yolu yok. C'est pourquoi il s'obtient exclusivement par l'expérience intime. Il n'y a pas d'autre voie. Çalışmadan, emek, gayret göstermeden, nice zahmetlere katlanmadan, manamızı maddeden üstün tutmadan kimseye yokluk hazinesi bağışlanmaz. Kur'an hükmüyle açıklanmış, inkar edilemez bir hakikattir bu. Le trésor du non-être n'est pas offert à quiconque sans fournir de travail, sans faire preuve d'un effort, d'un labeur, sans endurer maintes difficultés et sans donner la primauté au spirituel sur le matériel. Il s'agit d'une vérité incontestable explicitée par une loi coranique. Hazreti Mevlana yokluk bir mürşidin sohbetiyle öğrenilir diye buyurur ama bu sadece sohbet dinleme meselesi değildir. Rumi nous dit que le non-être s'apprend grâce à l'entretien spirituel d'un maître, mais il ne s'agit pas uniquement d'une question d'écoute, d'une conversation spirituelle. Sohbette işittiklerimizi hayata geçirmek için nefsimizle ölümüne mücadele etmektir, ölümüne. Cela suppose de livrer un combat à mort, pour incarner dans sa vie ce qu'on a entendu dans les entretiens spirituels. O nedenle bu mücadeleye ölmezden evvel ölme denmiştir. C'est pourquoi ce combat est appelé mourir avant de mourir. Bu öyle büyük bir azim, gayret, mücadele ki tüm benliğimizi öldürecek, hak ile diri kılacak. Bu konu Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçer. Yine Kur'an'dan bir örnek vermek isterim. C'est là un effort tellement grand, tellement acharné, que ce combat se dénoue par la mort de notre moi et ne subsiste que la vie avec Dieu. Ce sujet est évoqué de cette façon dans le Coran. Müzzemmil suresi 20 ve Bakara suresi 245'te Allah'a borç vermekten bahsedilerek şöyle buyrulur. Dans le verset 20 de la sourate Celui qui s'enveloppe et le verset 245 de la sourate La Vache, en évoquant le prêt consenti à Dieu, il est dit: Kim Allah'a bir borç verirse Allah da bunu kat kat fazlasıyla verir. Qui donc consentira à Dieu un prêt de bonne grâce qui lui rendra au centuple? Bu bir Kur'an-ı Kerim ayeti. C'est un verset coranique. İlk bakışta hiç de anlaşılacak bir söz değil.
À première vue, ce verset est incompréhensible. Cümle varlığı yaratan, kudret ve kuvvet sahibi Yüce Allah'ın neye ihtiyacı olur ki? Karşılığını fazlasıyla ödemek şartı ile yarattığı kulundan borç istiyor. De quoi peut bien avoir besoin Dieu le Très-Haut, créateur de tous les êtres, doué de puissance et de force, qui demanderait à l'être humain un prêt de bonne grâce? Şu bir hakikat ki önce vermek gerekir. La vérité est qu'il faut d'abord donner. Vermeden almak söz konusu bile olamaz. On ne peut recevoir sans avoir donné. Peki neyi vereceğiz? Soit, mais que devons-nous donner? Ayette ifade edildiği üzere Allah'ın bizden borç olarak istediklerini vereceğiz. Comme l'exprime le verset, nous devons donner ce que Dieu nous demande de prêter. Peki Cenab-ı Allah bizden ne istiyor? Quelles sont les choses que Dieu nous demande? Sohbetimizin başından beri çeşitli örnekler ile anlatmaya çalıştığımız, genel olarak da adına nefs dediğimiz, insani olmayan, hayvani karakterlerimizi Allah'a borç olarak vereceğiz. Comme nous nous sommes efforcés de l'expliquer depuis le début de notre entretien spirituel, à l'aide d'exemples divers et variés, nous devons prêter à Dieu les caractères de nature animale, non humain, dont l'appellation générique est âme charnelle, nefs. Aslımıza, özümüze, yaratılış gayemize uygun olmayan karakterlerimizi aşk ile terk ettiğimiz takdirde Cenab-ı Allah da bu fedakarlığın karşılığını fazlasıyla vereceğini ayette bildiriyor. Dans la mesure où nous abandonnons avec amour des traits de caractère qui ne sont pas en accord avec notre origine, notre essence et le but de notre création, le verset nous informe que Dieu, face à cette abnégation, nous donnera une rétribution démultipliée. Cenab-ı Allah'ın söz verdiği bu karşılık nedir denecek olursa ona da yine Kur'an-ı Kerim'den örnek vermek isterim. Si on devait se demander quelle est donc cette rétribution promise par Dieu, le Coran l'énonce ainsi. Tövbe suresi 111. Donc, dans le verset 111 de la sourate Le Repentir, Allah kendi yolunda çarpışırken öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını karşılığında cenneti vermek üzere satın almıştır. certes, Dieu a acheté aux croyants leurs personnes et leurs biens en leur accordant le paradis en échange. Ils combattent pour la mort en donnant la mort et en se faisant tuer. Ve ayet devam ediyor. Le verset continue. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yer almış gerçek bir vaadidir. C'est une promesse dont Dieu s'est fait un devoir dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Kim Allah'tan daha fazla sözünde bağlı olabilir? Qui donc, plus que Dieu, est fidèle à ses promesses? Şu halde yaptığınız bu alışverişten ötürü sevinin. İşte büyük bahtiyarlık budur. Réjouissez-vous donc du négoce que vous avez conclu. C'est là une réussite sublime. Az evvel ayette sözü edilen mallar ve canlardan maksat ise işte bu fani bedenin dünyevi düşünceleri, istek ve arzularıdır. Quant aux biens et aux vies évoquées dans le verset, ce sont les pensées, désirs et aspirations relatives au monde de ce corps éphémère. Her duygu, düşünce, istek ve arzularımız bizim şahsi malımız gibidir. Hatta çocuklarımız gibidir. Chacune de nos pensées, ressentis, désirs et aspirations sont comme notre propriété privée, voire comme nos enfants. Bu ayetler ölmezden evvel ölmeye işaret eder. Ces versets
font référence à la mort avant de mourir. O nedenle Allah yolunda ölen, öldürülen müminlerin canlarını cennet karşılığında Allah satın almıştır diye buyrulur. C'est pourquoi il est dit que Dieu a acheté aux croyants morts sur le sentier de Dieu leur vie en leur accordant le paradis en échange. Ayrıca gerçekten bu bir alışveriştir. Par ailleurs, il s'agit réellement d'un échange. Çünkü hayvani karakterlerimizi Cenab-ı Allah'a verip karşılığında insani bir karakter sahibi oluyoruz. Car nous donnons nos caractères de nature animale à Dieu et nous recevons en échange des caractères humains. Kötülüğünü ver, iyiliği al. Çirkinliği ver, güzelliği al. Ne karlı, ne güzel bir alışveriş değil mi efendim? Donne le mal, reçois le bien. Donne le laid, reçois le beau. Quel échange profitable, n'est-ce pas? Bunun için yapılması gerekenler de bir sonraki ayette şöyle açıklanıyor. Le verset suivant explicite ce qu'il convient de faire pour cela. Yani o alışverişi yapmanın yolu nasılmış onu bildiriyor. Il nous montre la voie pour réaliser cet échange. Tövbe edenler, Les croyants qui sont repentants, ibadet edenler, les adorateurs, hamd edenler, ceux qui proclament sa louange, dünyada yolcu gibi yaşayanlar, qui parcourent la terre, rükûa varanlar, ceux qui s'inclinent, secde edenler, se prosternent, iyiliği teşvik edip kötülükten alıkoyanlar, qui ordonnent le bien et interdisent le mal, Allah'ın sınırlarını gözetenler, ceux qui observent les limites de Dieu, müjdele o müminleri. annoncent cette bonne nouvelle aux croyants. Vaktimizin dolduğunun farkındayım. Je sais que le temps imparti est écoulé. Konuyu toparlayacak olursak, Si nous devions rassembler nos propos, Hazreti Mevlana'ya göre yokluğa ulaşmanın yolu hal ehlinden sohbet dinlemektir. selon Rumi, la voie pour atteindre le non-être est d'écouter des entretiens spirituels d'hommes réalisés. Fakat sohbet yokluğa giden yolun ana merkezi gibidir. Cependant, l'entretien spirituel est l'axe principal de la voie menant au non-être. Bu ana merkezden dağılan çeşitli sebepler ve yollar vardır. Il existe diverses causes et voies secondaires qui se séparent de cet axe principal. Çok ciddi bir nefs terbiyesi olan yokluğa giden yolları kalıplara, sayılara, ölçülere, sadece belli ibadetlere bağlı kabul etmek yanlıştır. C'est une erreur de considérer que la voie du non-être, qui nécessite une éducation très rigoureuse de l'âme charnelle, se ramène seulement à des moules, des nombres, des mesures ou à certains actes de dévotion déterminés. Çünkü nefislerin sayısınca Allah'a giden yol var denmiştir. Car il est dit, il y a autant de chemins qui mènent à Dieu qu'il y a d'êtres humains. Nefislerin sayısınca demek, tüm insanların kendine göre Rabbine gidecek bir yolu, zikri, fikri, şükrü, ibadeti vardır demektir. Autant qu'il y a d'êtres humains signifie que tous les êtres humains ont un chemin, une invocation, une réflexion, une grâce, un acte de dévotion qui leur est propre, les menant à leur Seigneur. Bu durum Allah'ın kullarına merhametidir. C'est là une miséricorde de Dieu envers ses serviteurs. Kendisine ulaşmak isteyenlere sayısız yollar, kapılar açmıştır. Il a ouvert d'innombrables portes à ceux qui aspirent à l'atteindre. Sohbetin özelliği ise bu yolların tümünü açan sırlı bir anahtar gibi olmasıdır.
Et la particularité de l'entretien spirituel réside dans le fait que c'est une clé fort mystérieuse qui ouvre toutes ses portes. Cenab-ı Allah'ın sayısız, sınırsız isimleri vardır. Dieu a des noms innombrables et illimités. Fakat Allah esması ana merkez gibidir. Mais le nom Allah est comme le centre principal. Diğer esmaların tümü tecellisini buradan alır. Les autres noms tirent leur manifestation de là. Sohbeti de böyle düşünmek gerekir. Il convient de considérer l'entretien spirituel de cette manière. Hazreti Mevlana gökyüzüne uzanan çeşitli merdivenler var. Rumi nous dit qu'il y a d'innombrables échelles qui montent au ciel. Herkes kendi merdivenini görür, ötekini görmez. O nedenle de gökyüzüne bir tek kendisinin çıktığını zanneder der. Chacun voit sa propre échelle et ne perçoit pas l'autre. Pour cette raison, il s'imagine qu'il est le seul à monter au ciel. O sebeple de ben merkezli düşünmek yanlıştır. C'est pourquoi c'est une erreur de verser dans l'égocentrisme. Yani benim yolum, benim doğrum, ben demek yanlıştır. C'est-à-dire, c'est ma voie qui est juste, moi, ma route. Önemli olan nereden gelip nereye gittiğinin farkında olmaktır. Ce qui importe, c'est de prendre conscience d'où l'on vient et où l'on va. Ölmeden evvel ölmek, diğer bir deyişiyle de yokluk, kendimize ve topluma hiçbir faydası olmayan zararlı duygu ve düşünceleri Allah için, özellikle de aşk ile terk etmektir. Bu aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de belirtilen Allah'a borç verme sayılır. Mourir avant de mourir, ou pour le dire autrement, le non-être, consiste à renoncer pour Dieu, et particulièrement avec amour, aux pensées et ressentis néfastes et inutiles, tant pour nous que pour la société. Comme le précise le Coran, cela consiste en même temps à consentir un prêt à Dieu. Bu durum gayri insani olan tüm duygu ve düşüncelerimizi Cenab-ı Allah'a teslim edip saf, arı, duru, gerçekten de insana yakışan sevgi, şefkat, merhamet sahibi olmaktır. Cette situation revient à confier à Dieu toutes nos pensées et ressentis inhumains. Il s'agit d'être pur, limpide, doué réellement d'affection, de compassion et de miséricorde, des sentiments qui seuls sied à l'homme. Dolayısıyla da asıl hedef olan birliğe ulaşmak, vahdet görüşüyle yaşamaktır. Ainsi, la finalité ultime est d'atteindre l'unité et de vivre en accord avec l'unicité. Madem ki yokluk sohbet ile elde ediliyor, Puisque le non-être s'acquiert avec l'entretien spirituel, son cümle olarak bir kez daha tekrar ediyoruz. pour conclure, nous réitérons une fois encore, Maksat sohbet dinlemek değil, dinlediğini yaşamak. Bütün sır burada. le but n'est pas d'écouter un entretien spirituel, c'est de vivre ce qu'on a écouté. Tout le secret est là. Çok teşekkür ediyorum. Je vous remercie infiniment.